Mali kɔnɔ Mali kɔ kan an b'a fɔ aw bɛɛ lajɛlen ko aw ni wula ka sabu kɛ an bɛ kɛnɛ min kan ni kɛnɛ in kɔni ye tɛnɛn o tɛnɛn an bɛ kɛnɛ sigi ni o kɛnɛ bɛ droit et la société ni an b'a kɛnɛ wele o cogoya la an b'a yira mɔgɔw la k'a fɔ ko an ni maa min bɛ kɛ ɲɔgɔn bolo o ye an ka professeur ba ni o ye professeur Salif Sakɔ ale kɔni ye professeur min na a bɛ kalansoba la wagati bɛɛ an b'a wele ka na n'o ye tɛnɛn tɛnɛn wa an b'a da maaw tulo kan k'a fɔ ko n'i ye Mali université baw bɛɛ jateminɛ Mali kɔnɔ yan an cɛ karamɔgɔ an b'a fɛ i ka foli kɛ sɔnni an k'an da don babu la sabu baro bɛ e ni anw cɛ. C'est ça. Alors n bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo maliyɛn den cɛ ni muso n bɛ bɛɛ lajɛlen fo minnu bɛ k'an filɛ ka i ka télé fo vraiment a bɛ occasion d'an ma an bɛ se ka hakili di jamana kunkanko kumaw kan vraiment k'aw fo k'aw waleɲuman dɔn i y'a fɔ cogo min na ne tɔgɔ Salif Sakɔ ne ye lakɔli karamɔgɔ ye donc n bɛ kalan kɛ sanfɛ kalanso de la o karamɔgɔ de ye ne ye donc n ka baara bɛnnen tɛ foyi ma ekɔli karamɔgɔya kɔ awɔ awɔ ale ye baara ye baara min a y'i diya a m'i diya i bɛ tɛmɛ ekɔli karamɔgɔ bolo kɔnɔ siga t'o la awɔ wa an b'a fɔ ko n'i y'a ye diɲɛ bɛ ka taa ɲɛfɛ a sabu caman na n'i y'a jateminɛ a maa bɛɛ kelen-kelen tɛmɛna i n'a fɔ n'i ye président lajɛ ka ministre lajɛ ka député lajɛ ka maire lajɛ a ka ca la caman tɛmɛna karamɔgɔ de bolo kɔnɔ siga s'o la donc an bɛ kuma lasurunya n'i y'a ye an ye bi baro kɔni an ye a boloda a ma dabɔ dɔ wɛrɛ kama kow cayalen bɛ sisan nɔ jamanaw sabula tɔgɔ bɛ jamana bɛɛ la dɔw ye laïkiw ye dɔw ye islamikiw ye donc a kɔni a ko cayara bon an kɔni an filɛ jamana min kɔnɔ yan nɔ ni o ye ba Maliba ye olu ko ko olu kɔni ta ye pays laïque ye bon laïque in kɔni an b'a ye k'a fɔ wajibi ye komi an ka émission ye bamanankan ye an bɛ nin yɔrɔ fɔ mɔgɔw k'a faamu wajibi ye fo i ka sɔnni ka laïcité fɔ i kɔni na laïque fɔ laïque in yɛrɛ pays laïque in ye mun yɛrɛ ye quoi laïque in ye mun ye an b'a fɛ k'i da don o la karamɔgɔ i ka dɔɔni fɔ o la an ɲɛ k'o faamu. Alors n b'i fo i ka ɲininkali la alors laïcité tɛ dɔ wɛrɛ ye laïcité kɔrɔ ye jamana sariya ale ni diinɛ sariya k'olu bɔ ɲɔgɔn na o y'a kɔrɔ fɔlɔ ye bon o kɔrɔ t'a yira k'a fɔ ko ni e bɛ diinɛ min na k'i tɛ se ka diinɛ baara kɛ ou k'i ka diinɛ bato kɛ o kɔrɔ t'o ye mais o kɔrɔ ye mun ye o kɔrɔ ye ko i bɛ jamana min kɔnɔ o sariya b'a damana i b'i ka diinɛ baara kɛ i b'i ka diinɛ bato kɛ mais olu bato o diinɛ bato o diinɛ sariya o tɛ boli e kan e to o bato i bɛ jamana sariya de bato donc o de laïcité ye donc pour que k'a faamuya n bɛ taa ni histoire la i b'a dɔn laïcité imposé anw fɛ yan de donc Faransi de y'a imposé an kun k'a tintin anw kunna parce que n'i y'a mɛn ko Faransi yɛrɛ Faransi laïcité nana cogo di parce que n'i y'a dila ka jateminɛ Faransi tun ye jamana ye jamana min tun gérelen don ni diinɛ sariya de ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la chrétien sariya o de tun bɛ Faransi lawaleya ka baara kɛ n'o ye donc maintenant donc fo san 1789 donc u ye wulikajɔba dɔ kɛ n'u b'a fɔ ma ko la révolution française de 1789 o révolution de kɔnɔna la mɔgɔw ko 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 an tɛ fɛ jamana in ka gérer ni chrétien fanga ye chrétien sariya ye bilen parce que n'i ye Faransi ta k'a lajɛ i t'a sɔrɔ ko diinɛ sugu bɛɛ bɛ yen silamɛ diinɛ bɛ yen chrétien diinɛ bɛ yen mɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ boli diinɛ bɛ yen dɔw yɛrɛ fana bɛ olu yɛrɛ tɛ diinɛ la donc ko ni jamana géré la chrétien sariya la minnu tɛ o diinɛ kɔnɔna la olu ta bɛ kɛ cogo di olu t'u yɛrɛ y'o kɔnɔna la donc o de to bɛɛ wulila k'u jɔ ko non ko an bɛ fɛ jamana sariya ka bɔ diinɛ sariya la jamana sariya ka k'a damana diinɛ sariya ka k'a damana donc o de to laïcité nana olu fɛ yen donc comme o nalen olu fɛ yen nɔ donc an fana ka indépendance ta comme olu de y'an coloniser olu fana nana o tintin an kun donc an ka baara kɛ n'o laïcité de ye o de to n'i y'an constitution ta k'a jateminɛ i bɛ taa sɔrɔ u b'a fɔ ko le Mali est un état laïque o kɔrɔ ye mun ye ko jamana kɔnɔna la jamana sariya bɛ yen mais diinɛ sariya fana bɛ yen mais o diinɛ sariya tɛ bato o diinɛ sariya tɛ boli olu diinɛ mɔgɔw kan o de laïcité oui komi an yɛrɛ kun bɛna se o yɔrɔ ma dɔɔni awɔ sabu k'a kɛ an ka ɲininkali filanan awɔ o kun bɛna boli nin yɔrɔ de kan siga t'o la komi e yɛrɛ donna a kɔnɔ ka ban ni o ye an bɛ wagati min na sisan nɔ n'i ye
sariya jamana ko ta sisan no k'a fɔ k'i bɛ laïcité kuma min b'an da nin a bɛ mun de fɔ o kɔnɔna la a bɛ ɲini ka mun de fɔ o kɔnɔna la a ka laɲini ye mun de ye. Voilà, a ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye laïcité ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye sariya jamana kɔnɔna la k'a fɔ ko jamana sariya komi n y'a f'i ye cogo min na ale ni diinɛ sariya ka bɔ ɲɔgɔn na o de y'a to n'i ye jamana sariya ta ka jateminɛ i bɛ sɔrɔ jamana sariya dɔ ye mun ye jamana sariya dɔ ye constitution ye jamana sariya dɔ ye loi ye donc olu sariya olu ni diinɛ sariya tɛ kelen i b'a dɔn diinɛ sariya la ne ye silamɛ ye silamɛ sariya la o fɔra ko n'i ye suɲɛni kɛ k'i ye suɲɛ kɛ ni tigɛ min ye ko bɛ tigɛ ko n'i ye jɛnɛya kɛ ko gɛnya 100 bɛ k'i la o ye silamɛ sariya ye. Donc maintenant o silamɛ sariya c'est vrai que ne ye silamɛ mais o tɛ boli ne kan parce que an bɛ jamana sariya de kɔnɔna la sariya jamana de kɔnɔna la donc an ka jamana sariya bɛ mun fɔ ko ne ye suɲɛni kɛ k'i bɛ datugu ko o kɔrɔ ye mun ye ko ne ye suɲɛni kɛ k'a ye fɔ o ma ko deli ko deli dun bɛ ɲangi ka daminɛ tile 11 kaso fo ka taa bila san 5 kaso la donc i bɛ datugu de donc maintenant i bolo tɛ tigɛ mais o t'a yira k'a fɔ ko ne tɛ silamɛ ye donc ne bɛ n ka silamɛya baara kɛ n bɛ n ka bato kɛ Mali kɔnɔna la n tɛ se mɔgɔ ma mɔgɔ fana tɛ se e ma o de y'a to i b'a ye chrétien diinɛ b'u ka bato kɛ cogo min na silamɛ diinɛ b'u ka bato kɛ ten minnu bɛ boli la olu boli diinɛw b'u ka bato kɛ dɔw yɛrɛ bɛ yen nɔ olu yɛrɛ tɛ diinɛ la tubabukan na a fɔ o ma ko païen olu tɛ diinɛ yɛrɛ la olu dalen tɛ Jésus la u dalen tɛ Mahamadu la u dalen tɛ kɔmɔ la u dalen tɛ tasuma la u dalen tɛ foyi la olu kɔni bɛ yen ten olu dalen tɛ foyi la donc olu bɛɛ bɛ se k'u niyɔrɔ sɔrɔ jamana in kɔnɔna la o de ye laïcité ye nka mɔgɔ yɛrɛ kɔnɔ ko laïcité ye fɛn min ye dɔrɔn ko a fɔra ko silamɛya ni chrétien non laïcité bɛ o bɛɛ sanfɛ hali n'i tɛ diinɛ la o ye laïcité kɔfɛ laïcité b'o kɔnɔna la donc o de y'a to sariya jamana kɔnɔna la donc sariya b'u damana donc maintenant diinɛ sariya fana b'u damana mais o diinɛ sariya in o de tɛ waleya e bolo donc e tɛ se ka o bato i bɛ jamana sariya de bato bon jamana sariya de fana bɛ boli e kan diinɛ sariya in tɛ boli i kan hali n'o y'a sɔrɔ donc i yamaruyalen don k'i ka diinɛ baara kɛ. Professeur misaliya la ni maa min donna maa min ta kɔnɔ nin na bi très bien e bɛ taabolo dɔ la e ka taa don taabolo wɛrɛ mɔgɔw kun silamɛ ka taa don chrétien kun walima chrétien ka don silamɛ walima ka don sirakɔrɔ mɔgɔ dɔ. Très bien donc o de y'a to a fɔra ko jamana sariya parce que jamana sariya bɛ nin bɛɛ réglementé n'i y'an ka constitution ta k'a lajɛ an ka constitution du 25 février 1992 ni y'an constitution laban in min bɛ vigueur la an fɛ yan sisan n'o taara février kalo tile 25 san 1992 o bɛ min fɔ article 4 na ko toute personne a droit en tout cas de la liberté de religion. Donc maintenant o kɔrɔ ye mun ye ko mɔgɔ mɔgɔ ko diinɛ min ka di ye k'i bɛ se k'a choisir mais dans le limite du respect de la loi maintenant o diinɛ lawaleyali i kan ka sariya bato i kan ka sariya de bato o sariya ye mun ye i kana dan sigi mɔgɔ wɛrɛ ka hakɛ la i kana dan sigi mɔgɔ wɛrɛ ka diinɛ la ni e ye silamɛ ye par exemple o de y'a to pays laïque n'i y'a ta ka jateminɛ a ko compliqué len don mais anw m'a faamuya sinon hali misiri pour que misiri jɔ a kan ka réglementé. Awɔ. An bɛ nin fɛn na kabi a ka ca san 30 ni dɔɔnin sisan hali se ko an m'a faamuya. N'an m'a faamuya parce que n'a fɔra ko diinɛ bɛɛ bɛ jamana kɔnɔna la diinɛ bɛɛ bɛ se k'i ka bato kɛ mais e ka bato kɛtɔ o man ka dɔ dan sigi dɔ ka sunɔgɔ la ou bien ka dan sigi dɔ fana ka hakɛ dɔ la par exemple n'i y'a ta ka jateminɛ misiriw bɛ jɔ anw fɛ yen n'importe comment hali ni content i bɛ misiri jɔ i ka so kɔnɔ alors que a man ka kɛ ten donc ne ye misiri jɔ i ka so kɔnɔ e sigiɲɔgɔn bɛ yen nɔ ne ye weleli kɛ misiri wele kɛ a wele kan bɛ se k'o tɔɔrɔ n'ale tɛ silamɛ don a t'a tɔɔrɔ wa donc chrétien kɛ ne y'i ka église jɔ fɛn na mɔgɔw ka sunɔgɔyɔrɔ la donc a bɛ dɔnkiliw da a bɛ fɛnw kulonkɛfɛnw kɛ alléluia amen donc maintenant fo sur 2h du matin 3h du matin mɔgɔ bɛ sunɔgɔ la donc maintenant e bɛ dan sigi mɔgɔw fana ka sunɔgɔ la n'o la liberté de quiétude donc voyez donc sariya de bɛ ka nin bɛɛ réglementé mais comme an y'a ta ka jateminɛ n'i y'a ta ka jateminɛ Mali kɔnɔ bi silamɛ de ka ca ni diinɛ tɔw ye donc an bɛ fɔ 90 kɔ donc o de y'a to ɲɛmaaw fana bɛ ko dɔw to ɲɛ ci ko dɔw kan sinon n'a taara ko ka taa sariya yɛrɛ sira fɛ donc maintenant nin bɛɛ kan ka réglementé misiri jɔ église jɔ nin bɛɛ kan ka fɛsɛfɛsɛ pour que e ka bato o kana dan sigi mɔgɔ wɛrɛ ka hakɛ dɔ yɛrɛ la o de ye laïcité yɛrɛ kɔrɔ ye.
awɔ an bɛ bɛɛ lajɛlen hakili lajigin k'a fɔ ko nin y'an ni an ka professeur ba ye ɲɔgɔn fɛ ne ko professeur ba n kan bɛ dɔnniya sira ma kosɛbɛ nka n'i ye si lajɛ i b'a ye k'a fɔ ko tiɲɛna funankɛni yɛrɛ don kosɛbɛ kosɛbɛ k'a fɔ ko o de bɛ ka maaw la kalan sanfɛ kalansobaw la kabako don tiɲɛ yɛrɛ la kabako don nka professeur an b'a fɛ halisa i kana tila an na kojugu n'Ala sɔnna ma ok professeur oui an bɛ fɛ ka ɲininkali dɔ fana k'i la tuguni n'i ye nin waati laban ninnu jateminɛ an y'a ye k'a fɔ finitigilaka n'an b'a fɔ ma ko sɔrɔsiw ka a ka diinɛ k'a ka diinɛ yakubaya ko o yira k'a to a ka sɔrɔsi fini na misaliya la sabu sibiliw kɔni ka baara don n'an b'a fɔ ma minnu kɔni tɛ fini na olu b'a kɛ yɔrɔ min ka d'u ye kuma wagati min ka d'u ye u b'a kɛ an ka finitigilaka sɔrɔ la ko o finitigilaka bɛ ka nin ɲɔgɔnna kɛ k'a bɛ ka kuranɛ kalan walima ka bibiliw kalan walima ka diinɛ sira wɛrɛ kalan yala sariya k'a to a ka baara kɔnɔna yɛrɛ la fana la kɛrɛnkɛrɛnnenya ma k'a to baara kɔnɔ yala sariya min bɛ o kɔn wa alors n'i y'a ta ka jateminɛ an ka sariya sunba n'o ye constitution ye o de bɛ sariya bɛɛ sanfɛ Mali kɔnɔna la donc sariya tɔ ninnu bɛ tali kɛ n'ale de ye bon munna constitution bɛ sariya tɔw sanfɛ parce que constitution taara maliyɛnw de fɛ directement maliyɛnw de bɛ constitution ta i b'a dɔn ko sariya loi n'o y'a ko sariya kisɛ donc o bɛ ta ni fɛn de mɔgɔ ninnu de député de b'o ta maintenant constitution donc maintenant jamanadenw de b'o ta directement i y'a faamu o de y'a danfara o de y'a to constitution bɛ loi sanfɛla la i y'a faamu maintenant n'i y'o ta k'o jateminɛ maintenant o constitution in donc n'o bɛ sanfɛ donc maintenant bɛɛ bɛ tali kɔ la o ye mun fɔ article 2nan o ko maliyɛn den bɛɛ lajɛlen mɔgɔ mɔgɔ k'i bɛ Mali dugukolo sanfɛ ko bɛɛ bɛ se k'i ka diinɛ lawaleya k'i ka diinɛ baara kɛ article 4 de y'o fɔ je veux dire le 4e article de la constitution du Mali donc n'i y'o ta k'o jateminɛ donc maintenant o b'a bɛɛ yamaruya i kɛra tenitigi ye o i ma kɛ tenitigi ye i kɛra civil ye o bɛɛ b'i yɛrɛ sɔrɔ kɔnɔna la parce que yanni ka kɛ tenitigi ye i ye maliyɛn de ye fɔlɔ donc maintenant de fait k'i ye maliyɛn ye i bɛ se k'i ka diinɛ lawaleya maintenant sariya dɔ de fana bɛ yen spécifiquement n'o ye ordonnance ye donc n b'o fɔ mɔgɔw ye u ka taa neti kan u k'a kalan vraiment c'est important n bɛ sariya kuma de la c'est l'ordonnance numéro 2016-020 du 18 août 2016 donc o sariya in o ordonnance in o de bɛ tenitigiw olu ka baara ɲɛfɔ donc u kan ka min kɛ ani u man ka min kɛ donc n'i y'o ordonnance in ta k'a kalan o article 7 a bɛ mun fɔ o article 7 b'a fɔ ko tenitigi i sɔrɔsi militaire fɛn o fɛn k'i bɛ se k'i ka diinɛ baara kɛ i bɛ se k'a lawaleya ko nka n'i bɛ baara kɔnɔna la wagati min na n'i bɛ service la wagati min na k'i b'a sonsoro o wagati de la maintenant n'i jiginna ka o baara la k'i bɛ se k'a kɛ sariya de ko ten n'i bɔra baara la dɔw bɛ yɛlɛ sɔgɔma dɔw bɛ jigin dɔw bɛ jigin sufɛ non n'i yɛlɛnna sɔgɔma n'i jiginna sufɛ i b'i ka diinɛ baara kɛ problème foyi t'a la mais k'i to i ka baara kɔnɔna la sɔgɔmada fɛ ka baara bila ka taa kuranɛ kalan ou ka taa fɛn wɛrɛ kɛ donc ka taa seli ou ka taa église la donc o de ma yamaruya mais ko n'i ka baara wagati tɛ k'i bɛ se ka taa i ka diinɛ baara kɛ o article 7 de b'o fɔ ni an taara n'o base ye o kɔrɔ ye jumɛn o kɔrɔ ko n'i tɛ baara kɔnɔna la k'i bɛ se k'a kɛ donc an ye exemple ye kɔsannin na il y a un certain Ibrahim Daɲogo le sous-lieutenant Ibrahim Daɲogo donc k'a taara kuranɛ kalan dɔ la a taara concours dɔ kɛ donc maintenant o concours kɔnɔna la k'a minɛna k'a datugu k'a ɲɛmɔgɔ y'a minɛ k'a datugu donc i b'a dɔn o kɛra mankanciba ye mɔgɔ wala sama-sama ye mɔgɔ dɔw ko non k'a man ka minɛ dɔw ko non k'a kan ka minɛ ko parce que ko a ye dan sigi en tout cas sɔrɔsiw ka sariya la mais ne b'a fɔ n ko a jo don pourquoi parce que silamɛ de don parce que sariya fana b'a yira sariya tɛ yen k'a fɔ ko tenitigi k'i tɛ se k'i ka i ka silamɛya diinɛ baara kɛ ou bien k'i ka bato kɛ mais n'a sɔrɔ cɛ a tɛ se ka to baara kɔnɔna la ka taa concours kɛ o c'est impossible n'i y'a taara concours kɛ yɔrɔ la i b'a sɔrɔ baara de tɛ yen sinon ni baara bɛ ɲɛmɔgɔ yɛrɛ tɛ sɔn a ka taa i y'a faamu donc ni baara tɛ yen n'a taara sariya fana tɛ yen k'a fɔ ko ni tenue de b'i la k'a fɔ ko non k'i man ka kuranɛ kalan o sariya tɛ yen o n'a y'i diya i bɛ tenue don i bɛ taa mais sariya tɛ ko n'i bɛ taa kuranɛ kalan na k'i ka tenue bɔ sariya m'o fɔ ni sariya kun y'o fɔ an kun b'o kuma fɔ parce que ko in tɛ dɔwɛrɛ ye koyi ko in tɛ dɔwɛrɛ parce que tenue bɛ cɛ la dɛ a y'a kɛ ni tenue min ye o ye problème ye parce que mɔgɔw t'a faamuya sariya m'o kɔn sariya ma foyi fɔ o kan
ndu y'a fi nga kuma konna la korole ngo tout ce qui n'est pas interdit par la loi est autorisé ko fen fema kon o nyamora luno sharia konna la akara mo kamila joni yoro la doni ambaye bololo sample fana do fana be abla ka foko sorosu be serment minta ko o sermente ayamaru ya ko kani ko ne kala ka ke yala sharia do fana o serment na kuma kan ba kono sharia no fe ka foko no chena ni mangata kan ke wa non olu ka serment e muye ubu kale de kube adamadenw nu bolo fɛnw lakana mais utu kale kubu ka dinɛ bila o kama dɛ ko mɔgɔ ko faamuya sariya de do o mu kale ko n bɛ n ka dinɛ bila mɔgɔ lakanali kama a fɔra de ko n bɛ n kale ka jamanadenw ni jamanadenw bolo fɛnw lakana u b'o kale ka ne ka ɲani ka don mais n'i tɛ baara la parce que ale kelen tɛ tentigi ye o ka ca o k'u bɛ bɔ ɲɔgɔn kɔrɔ dɔ bɛ yɛlɛ sufɛ dɔ bɛ yɛlɛ tile kan n'i tɛ baara la i b'i ka kuranɛ kalan kɛ n'a ka di i bɛ taa konkuru kɛ mais n'i bɛ baara la ka i ka baara de bila ka taa konkuru kɛ k'o de kɔnnen don mais da mun ka sa yɔrɔ ma munna mɔgɔ bɛ ka ma faamu parce que teni tun b'a la n y'o de fɔ o yɔrɔ ma réglementé teni k'a fɔ ko teni b'i la k'i man ka kuma o ma réglementé sariya ma kuma o kan mais ɲɛmɔgɔ siranna de an bɛna kun yɛrɛ f'i ye kuma min komi na o ye cɛ wele k'a minɛ parce que ɲɛmɔgɔ siranna de o siranna mun ɲa parce que n'i y'a ta k'a jateminɛ dɛmɛbagaw b'anw na communauté internationale MINUSMA ni fɛnw bɛ yan bɛɛ bɛ ɲɛ bɛ anw na n'a fɔra ko tenitigi ko dɔ filɛ ka teni don ka kuranɛ kalan mɔgɔ bɛ mun miiri u bɛ mun miiri ko u b'a fɔ dɔrɔn ko an bɛ layiki kɔnɔna la ko tenitigi yɛrɛ bɛ ka teni don ko ka silamɛ diinɛ la lafasa donc o cɛ man ɲi mais sariya ma kɔn dɛ a cɛ man ɲi ani sariya y'a kɔn kelen tɛ parce que mɔgɔ bɛ se k'o de miiri parce que ni e tenitigi ni teni yɛrɛ e la e bɛ kuranɛ kalan na mɔgɔ fɔ est ce que bon Mali dun tɛ silamɛ jamana ye Mali ye bɛɛ jɛ jamana de diinɛ bɛɛ bɛ se ka bɔ yɔrɔ min na ni e tenitigi y'a don ka kuranɛ kalan mɔgɔ b'a miiri k'a fɔ vraiment e bɛ ka silamɛya promotion de kɛ alors que sariya ma kɔn n'o sɔrɔ sariya de kun ko bɔ ko i bɛ teni de bɔ hali n'i bɛ kuranɛ kalan i bɛ teni de bɔ ka sɔrɔ ka na kuranɛ kalan là d'accord mais sariya m'o fɔ a fɔra ko n'i tɛ baara la wagati min na i b'a kɛ cɛ tɛ baara la a y'a ka teni don a taara fɛn kɛ voilà c'est son problème mɔgɔ tɛ teni don ka taa bɔ de nuit la o bali la e y'o mɛn awɔ teni bɛ don ka taa bɔti la o ayiwa teni bɛ don ka taa bɔti la ne de filɛ k'a f'i ye dɔw bɛ teni don ka taa yala ko wɛrɛw la olu ka baara yɛrɛ tɛ ɲɔgɔn ye sira la mais sariya foyi tɛ yen k'a fɔ ko n'i bɔra baara la k'i ka teni de bɔ diyagoya la n'a ka di i b'a don ka taa ka ci kɛ mais an bɛ fɛ ka ɲininkali dɔ k'i la o kɔnɔna la awɔ o sabu kɛ mun ye an y'a ye k'a fɔ makɔrɔn delila ka kuma wagati dɔ la ko karamɔgɔ b'an fɛ yan nɔ ni bɛɛ b'a fɔ Mamu Diko awɔ k'a b'a fɛ k'an ka jamana in kɛ silamɛ jamana ye awɔ mais n'i ye an ka sɔrɔsi kelen ka nin fana kɛ tuguni bɛɛ ko o ye awɔ kuma dɔ la an tɛna jo di makɔrɔn ka kuma in ma wa non même pas makɔrɔn ta in ye kuma nangi fɔ de ye o a b'an ka jamana kɛ silamɛ diinɛ par rapport à quoi n ko n'i y'a mɛn ko jamana bɛ kɛ silamɛ jamana n ko sariyaw de kan ka yɛlɛma pour que jamana kɛ sariya jamana ye Mali kɔnɔna la jusqu'à preuve de contraire ma deli ka m'a mɛn fɔlɔ k'a fɔ constitution falenna k'a fɔ ouais ko Mali bɔra laïque la ko ka kɛ islamique ye n m'o mɛn fɔlɔ Diko à ce que je sache a ma deli k'a fɔ fɔlɔ k'a fɔ fɛnɛ ko ouais ko an bɛ fɛ ka bɔ islamique la fɛn laïque la ka taa silamɛya fanfɛla la a ma mɛn a da i y'a faamu donc maintenant u ka sabali quoi fɛn makɔrɔn ka nin fɛn ninnu bɛɛ présumé a bɛ ka mɔgɔw fɛn jalaki nkalon kan prévu t'a bolo ya komi cɛ b'a ka diinɛ kɔnɔna la donc a ye kuma fɔ ka fɛnw évoquer minnu ma ɲi a y'olu ɲɛfɔ mais o t'a yira k'a fɔ k'a bɛ fɛ ka jamana kɛ silamɛ jamana mais Diko il est qui même pour ça Diko ye mɔgɔ sugu jumɛn ye n'a bɛ se an ka jamana kɛ silamɛ jamana ye mɔgɔ sugu jumɛn don ministre don wa président don wa député don wa foyi imam gansan alimami gansan o bɛ se k'an ka jamana yɛlɛma ka kɛ silamɛ jamana cogo di ngo pour que a ka yɛlɛma fo i ka sɛbɛn fura ye constitution fo de ka yɛlɛma o article 25 de kan ka yɛlɛma parce que article 25 de b'a fɔ ko le Mali est un état laïque démocratique indépendant donc voyez un peu donc ale de b'o fɔ tant que n'o ma falen donc maintenant foyi tɛ se k'an bɔ laïcité la donc on est toujours un état laïque karamɔgɔ o faamuyara voilà halisa an bɛ bɛɛ lajɛlen hakili lajigin k'a fɔ nin y'an ye i ka télé de sanfɛ an b'a ɲini maaw fɛ halisa bɛɛ ka partage kɛ u ka partage wagati min na an bɛ ka émission kɛ tiɲɛna an mago bɛ mɔgɔw ka partage la kosɛbɛ kosɛbɛ sabula ni e ye kelen partage ni mɔgɔ 10 y'a sɔrɔ i k'a bila i kunna k'a fɔ ko o mɔgɔ 10 e y'olu kɔni i y'olu sɔn dɔɔnin dɔ la
donc an b'a ɲini bɛɛ fɛ parce que an ka jamana in kɔni ye solidarité jamana ye yaasa an bɛ ka se ka dɔɔni sɔrɔ ɲɔgɔn fɛ hakiliw ka taa ɲɔgɔn fɛ wa fana an b'a fɛ jamana in ka ja fana karamɔgɔ an bɛ segin ka di ma ni o y'an ka professeur ba ye ni ale kɔni fulankɛnin don a bɛ kalansoba la tiɲɛna kɔni an content na kosɛbɛ sabu i bɛ ka sariya min fɔ an ye sariya ninnu hali ne yɛrɛ b'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la ne ye faamuyali caman kɛ kosɛbɛ kosɛbɛ. Très bien laɲini y'o de ye. ne ye faamuyali caman kɛ kosɛbɛ. c'est ça wa i ka télé yɛrɛ mɔgɔw fana u nisɔndiyalen don i ka sigi in na an bɛ ɲininkali min k'i la tuguni o ɲininkali in kɔni o ye an b'a mɛn waati bɛɛ amnistie yɛrɛ ye mun ye de. alors amnistie tɛ dɔwɛrɛ ye amnistie ye sariyakisɛ de ye sariyakisɛ min bɛ ta députés fɛ mɔgɔ ɲanginɛ k'u ka ɲangi wuli ka bɔ a kan o de amnistie ye y'a ye donc k'a ɲangi wuli a tɛ da ɲangi wulili dɔrɔn fana la donc en même temps a bɛ comment je vais dire a bɛ ɲangi wuli mais a b'a kɛ comme si a tigi ma deli ka foyi kɛ a tigi ma baara foyi kɛ a tigi ɲangina fɛn min na a ma deli k'a kɛ fiyewu donc o de amnistie donc sariyakisɛ de don sariyakisɛ min bɛ mɔgɔ ɲanginɛ k'o ka ɲangi wuli non seulement donc a ye baara min fana kɛ k'o baara effacer a ye kɛwale min kɛ k'o kɛwale effacer k'o bɔ yen comme si a ma deli k'o kɛwale kɛ par exemple suyɛnni ni mɔgɔ min nana suyɛnni na k'i datugu ni députés n'olu ye loi amnistie ta donc i ta contre i ka faveur la donc o bɛ mun fɔ donc n'i y'a sɔrɔ san 5 dira ma k'i k'o kaso kɛ o san 5 o b'o wuli ka bɔ i kan en même temps o b'a yira k'a fɔ k'e yɛrɛ furadama ma deli ka suyɛnni kɛ hali n'a sɔrɔ i ye suyɛnni kɛ i furadama ma deli ka suyɛnni kɛ o de la o de amnistie ye o b'a wuli ka b'i kan voilà donc o de amnistie. donc an ye faamuyali sɔrɔ amnistie ko in na sabu a kun kɛlen don kɔdɔgɔ in dɔɔni an kɔni an bɛɛ b'a fɔ an sen fɛ ka taa ten nka faamuyali sɔrɔla dɔɔni sisan an yɛrɛ an na se k'an da don baro la hali dugu kɔnɔna la sisan nka ne b'a fɛ k'i ɲininka amnistie o ni mɔgɔ bɛ to k'a fɔ ko grâce dɔw yɛrɛ bɛ to k'a fɔ kuma dɔ ko président bɛna grâce kɛ a bɛna mɔgɔ dɔw grâce ye donc ninnu danfara jumɛn bɛ ninnu ni ɲɔgɔn cɛ ninnu fila ye kelen ye wa walima a bɛ cogo di. non o tɛ kelen ye n y'a f'i ye sisan ko amnistie ye k'i ka i ka ɲangi k'o wuli ka b'i kan ani i ye kɛwale min kɛ k'o effacer c'est à dire casier judiciaire n'i taara casier judiciaire la donc peut-être n'i ye suyɛnni kɛ par exemple ou bien n'i ye mɔgɔ faga kɛ donc maintenant i tɔgɔ bɛ don casier judiciaire la k'a fɔ k'i ye baara min kɛ k'i ye ɲangata min kɛ o bɛ fɔ maintenant grâce bɛ i ka ɲangata dɔrɔn de wuli a b'i ka ɲangata de wuli mais i ye kɛwale min kɛ o tɛ effacer donc o y'a danfara fɔlɔ ye danfara filanan ye jumɛn ye danfara filanan ye amnistie o bɛ ta ni sariyakisɛ de ye assemblée mɔgɔw fɛ n'o ye députés ye par contre la grâce ale bɛ ta ni jamanakuntigi de b'ale ta a b'a ta en conseil des ministres donc ale bɛ mɔgɔ de gracier donc grâce kɔnɔna la a b'i ka ɲangata de wuli par exemple ni i y'a sɔrɔ e ɲangira san 5 kaso la donc a bɛ se k'a fɔ ko bon ko n ye san 3 bɔ i ka ɲangata la ou bien n ye a san 5 n y'a bɛɛ bɔ yen o se bɛ jamanakuntigi ye voilà pourquoi m'a f'i ye jamanakuntigi f'a ka faamuya jamanakuntigi sugu bɛɛ tɛ dɛ on dit le président de la république parce que jamanakuntigi sugu ka ca sariyaw tɛ kelen ye c'est le président de la république qui peut le faire parce que ni ne ye ɲininka sisan fiston n den ye ko président de la république joli tɛmɛna mali kɔnɔ a fɔ n ye joli tɛmɛna an b'a fɔ ko mun tɛmɛna président de la république joli tɛmɛna mali kɔnɔna la n'i y'a sɔrɔ n bɛ 2000 d'i ma 5 tɛmɛna 5 an ɲɛfɔ Modibo Keyita tɛmɛna Musa tɛmɛna Alpha tɛmɛna ATT tɛmɛna IBK fana 5 alors fiston i y'a jɛ ne bɛ fɛ ka 2000 d'i ma mais i y'a jɛ bon e kelen tɛ bɛɛ de bɛ ni fili kɔnɔna la président de la république ani chef de l'état tɛ kelen ye i bɛ kɛ chef de l'état ye o ko sɛbɛn ma kɛ président de la république ye Modibo tɛ président de la république Modibo ma deli ka kɛ président de la république ye Musa ma deli ka kɛ président de la république ye ils sont chefs d'état mais ils sont pas président de la république je m'explique Modibo ka chef de l'état o ye mun ye parce que an ka manque d'indépendance ta wagati min na Modibo Keyita était le premier ministre de Soudan français n'est-ce pas an bɛ Soudan an ka jamana tun bɛ wele de Soudan n'a ka kɛ Mali ye donc premier ministre de tun y'o dɔw la donc maintenant an kɛlen k'an ka yɛrɛma hɔrɔnya ta donc maintenant u ye Modibo ta k'o kɛ chef de l'état ye a waati a tun bɛ wele de ko chef de gouvernement donc ale tun bɛ jamanakuntigiya baara de kɛ i y'a ye donc k'a fɔ en 1968
donc ale coup d'état kɛra ale la Musa Traoré coup d'état k'ale la k'i sigi fanga la n'est-ce pas a ma kɛ ten yan et ale sigilen fanga la donc est-ce que bolokɔrɔta fanga y'a sigi o ma sigi Musa Traoré o ma sigi yen dɛ donc maintenant o kɔfɛ 91 ATT fana nana la wuli o kɛra ten o ma kɛ ten ATT san kelen kɛ fanga la de 1991 à 1992 kosɛbɛ et après a ye fanga di dɔ ma Alpha Umaru Konare ma mais pour la toute première fois Mali ka histoire la an ye président de la République sɔrɔ en 1992 kosɛbɛ n'o ye Alpha Umaru Konare ye donc a yirala k'a fɔ président de la République o tɛ chef de l'État ye président de la République bɛ fɔ mɔgɔ ma mɔgɔ min sigira bolokɔrɔta fanga la a bɛ fɔ o ma ko président de la République donc pour ka ɲininkali in jaabi président de la République saba de nana Mali kɔnɔ Mali ye président de la République saba de dɔn a fɔlɔ Alpha Umaru Konare a filanan ye ATT coup d'état kɛ min na o tɛ dɛ a nalen 2012 la donc de 2012 à 2002 de 2002 à 2012 donc maintenant a fɔ ATT ma ko président de la République et coup d'état ma k'ale fɛnɛ la aya mana donc aya nalen aya est considéré comme chef d'État mais pas le président de la République i y'a faamu parce que a ye jamana gérer i y'a faamu donc maintenant aya kelen aya fɛnɛ ye fanga di fɛn ma comment on appelle Diongoura Traoré Diongoura est appelé chef de l'État parce qu'il a fanga gérer mais il n'était jamais le président de la République. Voilà pourquoi on dit Diongoura Traoré est le chef de l'État mais aussi le président par intérim parce que assemblée Nyama Kundo donc Sharaba ira ka foko ni présenté no ko assemblée Nyama obsa ke jamana kuntike yan nga élection organisée ya fam donc oye chef de l'État donc ko fait ibeka nana fanga la ibeka nalé donc maintenant ibeka nana de 2012 maintenant 2013 jusqu'à 2020 allez faire coup d'état fana kera là donc Ibeka était le président de la République mais aussi le chef de l'État. Voilà pourquoi les journalistes souillés journal de 20h là nous be kuma Ibeka fait ou nous be kuma nous talike ATT là Ibeka là il faut que le président de la République du Mali chef de l'État a effectué le déplacement pour tel il y a femme 600 donc de fait que avec jamana gérer avec jamana nyama ka jamana gérer obé statut chef de l'État d'ama de fait qu'après sigira bolo korota fanga de là au fane be statut président de la République d'ama donc au fole dia ko des journalistes ni mo fla fo ni dans le chef de l'État madoron e be ba bla ko ne be kra journal la e ga démission be demo e ga bara bane ah parce que sharia ba wajibiya de e ka to fla fo ma chef de l'État président de la République du Mali chef de l'État parce que c'est-à-dire fla de balé bolo chef de l'État parce que ba jamana gérer président de la République parce que bolo korota fanga ya asi jamana kuna donc pour te dire que na fora kanga normalement chef de l'État joli nana Mali kono chef de l'État tan kelene nana monsieur ko besiti Modibo Keïta chef de l'État Moussa Traoré chef de l'État ATT chef de l'État Alpha Umaru Konare chef de l'État ATT encore chef de l'État Amadou Aya Sanogo chef de l'État Diongoura Traoré chef de l'État Ibrahim Boubacar Keïta chef de l'État Assimi Goïta chef de l'État et vous voyez donc Bandao chef de l'État et Assimi Goïta encore chef de l'État oui mais charia de do faka fa moko ka famuya amoko benila voilà moko ka famuya ka fo chef de l'État ni président de la République tekelinye donc ye conscient ta la je mais défi blanc c'est bay ou ka ta ga jati mino te chef de l'État kono fanchi fait aforo ko président de la République kosebe ite chef de l'État conscient fanchi kono mais ekani iba do ni amoko benina kalanso fitinu wera la kosebe n'est-ce pas sabula nevem na iba esiamu na ni fen numbe ke no kosebe c'est cela donc ni explication no amoko benina kosebe de n'est-ce pas amuni sanfe kalanso moko ni autora ka occasion soro ambani ni awfe akato ka ni yoro no fo ni na do kalanso fitinu fana la no duguma kalanso no ni nala sona amoni na awfe nala sona bon maintenant pour terminer bon yo exemple l'état pour ga famuya donc au conscient ba président de la République ko fo ko au président de la République de bisika grâce ama fié ko prendre la transition de ama fié ko chef de l'État ni mal fayi sigi et ça grâce parce que consciente et yamoria ka grâce muna consciente et yamoria parce que malien do madana da ekan qui est blanc donc ni malien madana da ekan et c'est ka moko do bok kasola ou ka moko do ka peine ko atténuer ko ka nyanga ta wuli ka bokan parce que malien madana te ekan
i nana soit i nana marifa la soit dɔ i ta k'i wele ka na jamana gérer. professeur i ka nin kuma diyara i ka télé kosɛbɛ. awɔ. a bɛ n'i hakili lajigin k'a fɔ ko 2020. coup d'état dɔ kɛra 2020 na o kɛra mois de août la. an y'a ye k'a fɔ ko minnu ye coup d'état kɛ u taara maa dɔw labɔ MCA la. yala sariya jumɛn bɛ se k'o kɔn olu fana bolo walima u ye sariya sɔsɔ de wa mun de don wa. u ye sariya sɔsɔ olu ye sariya sɔsɔ parce que olu tɛ se ka grâce kɛ o. olu tɛ se ka grâce kɛ et chef de l'état de mais t'es président de la république constitutionnellement chef de l'état fɔ a fɔra de ko seul le président de la république peut faire a le droit de grâce. seul le président de la république. ko jamanakuntigi min bɛ yen jamanakuntigi min sigira ni bolokɔrɔta fanga ye ko e de bɛ se ka maa ka ɲangata wuli ka bɔ a kan. e b'a dɔn foyi ma kɛ kunfɛ foyi ma kɛ kunfɛ mɔgɔ réfléchira de donc fo maliyɛn ka ninnu bɛɛ de faamuya. o de to ni a fɔra k'i ye président de la transition ye fɛn caman bɛ yen e man k'i yɛrɛ bila a la parce que i bɛ sariya de sɔsɔ i b'a kɛ dɛ mɔgɔ tɛ kuma mais i bɛ sariya sɔsɔ la. maa tɛ kuma munna maa tɛ kuma parce que marifa b'i bolo. mais ani sariya tɛ bɛn dɛ ne bɛ sariya de f'i ye. maa tɛ tɛmɛ o kan. voilà. tiɲɛ yɛrɛ la i ka télé nisɔndiyalen don k'a sababu kɛ i ka télé kɔni kɛlen don ka professeur funankɛnin sɔrɔ min kɔni bɛ sariya kɔni ɲɛfɔ an ɲɛna a bɛ sanfɛ kalansoba la wa a bɛ maaw fana la kalan yen nɔ kosɛbɛ koyi et surtout sariya sira fɛ an kɔni an nisɔndiyalenba de don an bɛ maaw hakili lajigin halisa u ka a partager an mago bɛ yaasa mɔgɔw ka se ka abonné kosɛbɛ an mago bɛ aw la a ye na kosɛbɛ an ka lamɛnni kɛ ɲɔgɔn fɛ an ka faamuyali sɔrɔ tiɲɛ yɛrɛ la ne yɛrɛ kalanna bi kojugu n'est-ce pas n kɔlɔnna kojugu a nkalon tɛ koyi n bɛ sɛbɛ yɛrɛ de la n'est-ce pas non fɛn kelen kɔni n y'o jɛ dɛ n'i ka 2000 jɛ y'o jɛ ok donc an bɛ tɛmɛ ni babu ye n tun bɛ fɛ ka ɲininkali dɔ sɛmɛ i la an y'a ye k'a fɔ coup d'état 2 de kɔni kɛra ka bɔ 2020 na ka na 2021 na août 2020 o ni mai 2021 coup d'état kɔni kɛra o 2 bɛɛ la o coup d'état ninnu na maa minnu y'a kɛ o kɛbagaw dɔnnen don olu kɛbagaw bɛ yen e kumara fanga kɔnɔna la i ka amnistie ko kuma la i kumara ko assemblée i ye assemblée ko fɔ bon anw dun fɛ assemblée tɛ yan CNT de bɛ yen yala o CNT yamaruyalen don n'a bɛ se ka yamaruya ou ni yamaruya b'a bolo ka ni minnu ye coup d'état in kɛ nin ka amnistie k'olu ye. alors donc sariya tɛ se ka olu yamaruya sariya tɛ yen min b'o olu permettre ka ninnu amnistie non o sariya tɛ yen. an ka bulonba mɔgɔw tɛ yan. non bulonba mɔgɔ tɛ parce que pour que munna n'i y'a fɔ n ka kuma kɔnɔna la n ko fɛn in bɛɛ réfléchilen don a bɛɛ réglementelen don hakilijabaw de kɛra ka nin ko bɛɛ bila en place a ma kɛ kun fɛ dɛ munna a bɛ fɔ de ko parlementaire les députés ko député de bɛ se ka sariya ta ka mɔgɔ dɔ amnistier k'a ka ɲangata wuli ka bɔ a kan en même temps k'a yira k'a fɔ kabini ala k'a d'a ma deli ka crime yɛrɛ k'a bɛ effacer ka bɔ casier judiciaire kɔnɔ pep munna o bɛ kɛ parce que tout simplement ni assemblée y'a ta k'a fɔ vraiment an bɛ fɛ ni karisa a ka amnistier a ye fɛn fɛn kɛ ka wuli ka bɔ a kan k'a kɛ i n'a fɔ a ma deli ka ko yɛrɛ sina kɛ parce que tout simplement olu député ninnu olu y'a anw de ye o ye maliyɛnw de c'est comme si maliyɛnw de jɛnna n'a ye parce que olu de ye maliyɛnw représenté n'i ye mali ta k'a lajɛ constitution kɔnɔ député 100 ani député 40 ani député 7 de bɛ yen o député 100 ni député 7 n'olu votera donc ni kilankɛ sɔnna c'est à dire ni 90 kɛmɛ ni bi fɛngɛ o kilankɛ joli 78 voilà 78 mana sɔn ka jɛn'a ye k'a fɔ ko ka wuli ko ka mɔgɔ dɔ amnistier donc maintenant o bɛ wuli mais CNT ma fɔ dɛ constitution kɔnɔ a ye t'a la nulle part il a été fait cas de la CNT CNT tɔgɔ ma fɔ yen munna n'i ye CNT ta k'a lajɛ charte yɛrɛ kɔnɔ ko CNT n'est pas une institution ko CNT ye organe de ye organe législatif de la transition k'olu bilala de ten dɔrɔn pour ka kala ta fɔlɔ yanni ka assemblée sigi o de y'a to a fɔra k'a nombre ye mɔgɔ 100 ani mɔgɔ 21 donc olu ta ye kalata de ye parce que n'i ye mali ta k'a lajɛ article 25 constitution kɔnɔ o bɛ mun fɔ o b'a fɔ ko mali institution 8 de ye président de la république gouvernement assemblée nationale cour suprême cour constitutionnelle la haute cour de justice le haut conseil des collectivités territoriales et les conseils économiques sociaux et culturels o tɛ seegin yan olu institution 8 o de bɛ constitution kɔnɔna la CNT ma fɔ yen
Donc CNT c'est ka jatina fo institution. CNT c'est ka jatina fo parlement. Voilà pourquoi en cour constitutionnel aller décision d'ota wakati mina mo nunu nomera désignera o kungumu disi gauche ko le député yi cour constitutionnel ko ati député de abe chera tala mais ati député yi n'était député à titre de homme parce que malais mo oblain jon yi blain jon yo blain mun e coup d'état ko do blain Assimi Goïta na ka jama o de aw blain o le ka dana ba o kan malien ka dana ta aw kan donc aw tisse ka wuli ka CNT kube mogo do amnistier pour que amnistier re kana folon il va falloir que mogo do de ga nyangu be ke ka kiko parce que anya kuma me ko CNT ga loi projet de labin projet de loi labin mo me mogo no amnistier c'est comme si bi re amnistier o yi ki re amnistier o que te eko folon ni egi be giringa amnistie o fe segale mi yera la sino nga foro coup d'état nte ne ma po plateau kan coup d'état do mako ko no coup d'état te ko coup de force ne re interroger ko coup d'état coup de force ngode am varad mamunu nyonche ben ni ay ko amnistie ibo sikara la ka fo yimi ga coup d'état do alors que coup d'état aller condamner no anga sharia sumba fait constitution à article kemenati mon kelena que le coup d'état est un crime imprescriptible contre le peuple malien qui est malien bedden faga malien bela jelen faga ko coup d'état betene ni coup d'état ke mana faga minani faga akara marfa akara faga sugu ni faga de tanu oye donc c'est comme si malien be faga donc e kan nyangi de karamogo mais akela diga vocal sa ko ani professeur Salifou Sakho de Benogomolo alebe kalanso bola ga ye kuma do figa kuma kono sanu o yanda bali bane anga famuna na fura coup d'état doron o goro ko munde marfata kana o doron coup d'état ya non o doron te coup d'état coup d'état doron to yo voilà mogo be interprétation fou ke ko coup de force coup d'état doron te marfata e mogo fagara mogo ma faga tangini bolo korota fanga me la sei tangini shera suma ma e jamora ke la sei e mana sei so togo la ye coup d'état de ke iya ke fanga yo iye mogo mina kata na kulu katio ka kuro aka démissionner yo iya fanga ya menacer yo donc ka fanga ta iye coup d'état de ke parce que e mangana fanga la to la o e ngana fanga la bolo korota fanga ni be fanga nege bila ibe botini na ibe ti présenter ni malen dana da ka ibe na e do ya ke o kusibe général do ma ke ya anya ye olu bora tinina ko présenter kusibe o maketi ya voilà donc ni be fe mo ka dana da ka ki présenter ka fanga nyini botini na ne sharam foni ordonnance o ba ya mora ki ka botini na kalu woro folon yeni ki présenter kalu woro oui shara bo fena la ki be botini na kalu woro yani ki présenter yani ka se ki présenter jamana fanga nyini na tang ni mo ke kalu woro ka kon i ka présentation ya ki se ki présenter oluka ordonnance de bofo présidentiel le code walma a fait fanga nyini fait akara député akara merci akara présidentiel ke fanga fanga de nyini bolo korata fanga de nyini ki to tenina ki ka bola folo kalu woro ka kon o baranye ko tango no make ke tiga wulu dro ka foko boko men présenter ko charate e jani oye chara to ko chara ko manugo c'est ça parce que pour que ikani don fika chara kala ka doni parce que ni chara kala ka don tu es à l'aise ibe kuma yi wasalen be kuma iti soso ay no abedo ila broser na niyo ka kuma ba do ko wasalen i wasalen do parce que iti stratégie iti makari ibe ka chara de fo abisa ke ba fo miye atija oye mais chara de on dit le droit est abstrait. Abstrait de mi fa mandiye mais ne be ka tien fier c'est vérifiable. Ne te comment qu'on venait be kuma fier ka kala ka a shera ki sai fier ka kala ka article fier ni mo son e be ta la je ko na so monsieur mi Salifou mi fo no so galondo ni galondo me ne fo ngani moro be ko wele ka fo monsieur e mi fo professeur galondo c'est plus que transparent. Non, Krango, madon, on est tas de tegli. Non, on ni me fait, on se même c'est na, on se tient. Ni ko ke bese donina, ki be donina, ni dongo kuma willa ni ma se ka ke de be molo ya. On se tient. Donc ma nyini bela je le fe, ni dem seni ya fo konna kuma konna la. Beka nyini ka kalan quoi. Kalan ka di ko jugo. Dem seni na te mo ko tien. Mo ko de bi yere tien. Ni be dem seni ko re kan ga donna de nyini. Ni ya nyini don doni ama chungande nya nyini de boro to me kuma net complexe
parce que ne b'a min f'i ye temps de don sariya de bɛ ka f'i ye i tɛ complexe y'i la non complexe ok donc karamɔgɔ fo an bɛ ɲini ka se an ka émission yɛrɛ kuncɛyɔrɔ la ni o ye droit et la société o ye an ka émission yɛrɛ tɔgɔ ye tɛnɛn o tɛnɛn an bɛ nin plateau kelen sanfɛ yan nɔ an n'an ka professeur ba ni o ye professeur Salif Sakɔ ni o ye ale bɛ sanfɛ kalanso la wa a bɛ sariya cours de di mɔgɔw ma an b'a ɲini mɔgɔw fɛ halisa u k'u hakili to ntɛnɛn o ntɛnɛn 14h wagati n'an b'a fɔ ko ɲɛ 14 wagati o de dɔw b'a fɔ ko selifana tile wagati donc o kɔni an ka émission heure ye an b'o kɛ ni an ka maître ye maître kuma laban jumɛn bɛ e bolo k'a fɔ sɔni an ka kuma cɛ baro kuncɛ. alors kuma laban min bɛ n bolo k'a yira maliyɛn den bɛɛ lajɛlen na an bɛ kɛnɛ min kan n'o sariya kɛnɛ ye bɛɛ ka ɲini ka sariya dɔn kosɛbɛ parce que n'i ma sariya dɔn i bɛ ko kɛ ko min tɛ ko bɛn ta ye kosɛbɛ i bɛ don fili caman na mais n'i ye sariya ɲini k'a dɔn a ka ca ala fɛ fili caman bɛ yen i t'a sɔrɔ i b'a dɔn don o tɛmɛna kumana cybercriminalité kan bi an kumana laïcité kan don o don an bɛna kuma sariya kisɛw kan ka mɔgɔw lafaamuya dɔɔni ne ka objectif i ka teli ka objectif de ye nin ye c'est à dire ka mɔgɔw lafaamuya sariya yɛrɛ ye mun ye a nafa ye jumɛn ye o y'a ka objectif ye o de ye émission sigi kun ye donc mɔgɔw ka ɲini ka sariya dɔn mɔgɔw ka fɛn in partager n b'a fɔ vraiment k'aw fo k'aw barikada a ka ɲɛmɔgɔba n'o ye Musa Togola ye an bɛ foli lase ma kosɛbɛ a ka cɛsiri la vraiment chaque fois a bɛ n wele vraiment k'a fɔ vraiment ka yira la fɔ an ka continuer c'est à dire nin fɛn in nafa de b'a la quoi i yɛrɛ fɔ tɛ foyi ko tɛ a kɛ kun ye ka mɔgɔw lafaamuya ne filɛ ne tɛ wari fɛ wallahi ne tɛ wari fɛ ne bɛ min fɛ dɔrɔn mɔgɔw ka dɔnniya sariya ɲini k'a dɔn o de tun bɛ cours di mɔgɔ ma n bɛ cours di yɔrɔ caman n m'a di école la gendarmerie n m'a di école la police la n m'a di université la n m'a f'u ɲɛna n ko a ye sariya ɲini a ka dɔn bari n'a y'o dɔn foyi tɛ aw la quoi foyi tɛ aw la a tɛ siran foyi ɲɛ mais ne k'i bɛ siran sariya dɔnbaliya de don donc ka ɲini u k'a dɔn halisa donc n b'o ladilikan na se maliyɛn bɛɛ lajɛlen ma u ka vidéo ninnu partager donc ni min b'o fɛ u k'a fɔ an ye commentaire ni fɛnw na donc an bɛ se k'a améliorer cogo min na u k'a fɔ an ye donc u ka partager pour que bɛɛ k'i ɲɔyɔrɔ sɔrɔ ni émission in kɔnɔna la. o tiɲɛ kosɛbɛ an bɛ a yira i ka télé lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ ko nin tun ye an n'an ka professeur ye sinon les jeunes professeurs sinon les plus jeunes professeurs du droit ale kɔni bɛ sanfɛ kalanso la ni o ye professeur Salif Sakɔ ye ale kɔni tun b'an bolo yan nɔ an ka nin bi babu la ne o baro kun sigilen don laïcité o tun b'an ka ɲininkali la o ni an ka ɲininkali kɔfɛ laïcité la fɛn minnu fana bɛ yen n'a sɔrɔ ni laïcité ale a bɛ bɛn i ka ko k'a kɔnɔ komi fana ni o ye misaliyala ka faso fini to i la ka fɛn fɔ a kɔnɔna la ni o tɛ bɛn laïcité kɔnɔna la an y'an da t'o la ka tila ka na se tuguni amnistie ma ka na se tuguni n'a sɔrɔ ni grâce o ni amnistie ni u ye kelen ye an tilala ka na se tuguni n'a sɔrɔ ni yamaruya bɛ CNT bolo k'a fɔ k'a bɛ mɔgɔ grâce ye walima ka amnistie fana ka boli mɔgɔ kan a yirala k'a fɔ ko tiɲɛ na ko CNT tɛ se k'o kɛ donc tiɲɛ na an ye wasaba sɔrɔ nin na bi an content na wa an t'a dɔn an bɛ mun f'i ye bi i ka télé kɔni nisɔndiyalen don i ye vraiment i ka mun ka di i ka télé yɛrɛ kosɛbɛ i bɛ kuma i wasalen de o de y'an dabali ban i wasalen don an b'a yira bɛɛ la k'a fɔ ko nin y'an ka bi baro kuncɛlen ye a k'an bɛn tɛnɛn natɔ ni o bɛ bɛn a tɔgɔ lundi natɔ la ni o ye nɛgɛ kanɲɛ 14 wagati a k'an bɛn